बंधु मैंने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। बंधु मैंने एही मई मासर 2 तारिख रु 18 तारिख पर्यंत समय आपणकर जीवन रे अनेक सफलता, आपणकर जीवन रे अनेक विजय एवं धन अर्जनर प्रतिश्रुति आनी देउछि। एही मास आपणकर जीवन रे एक बड़ परिवर्तन आनिबाकु जाउछि। एक मोड़ जेउठारे आपणको अनेक कष्ट देउथिबा 3टी निर्दिष्ट असुविधा मध्य दूर हेबाकु जाउछि। बंधु माने एही मासटी आपणको पई एक गुरुत्वपूर्ण मास अटे। एही मास सारा आपणकर जीवन एक संपूर्ण नूतन गति करिब। 3टी बड़ असुविधा आपणक जीवनरु दूर होइजिब। आपणकर 2टी बड़ स्वप्न मध्य पूर्ण हेबो। यह व्यतीत धन, सफलता एवं अन्यान्य इच्छित फल मध्य आपणक पाखको सहजरे आसीब। तो बंधु माने कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही मासर आरंभ रे घटुथिबा ग्रह परिवर्तन को देखिबा। बंधु माने राहु आपणकर प्रथम भावरे गोचर करूछंती, मंगल द्वितीय भावरे गोचर करूछंती, सूर्य एवं बुध तृतीय भावरे गोचर करूछंती, शुक्र चतुर्थ भावरे गोचर करूछंती, गुरु आपणकर पंचम भावरे गोचर करूछंती एवं केतु सप्तम भावरे गोचर करूछंती। तेबे मई 11 तारिख को मंगल मेष राशि रे प्रवेश करिवे, 14 तारिख को शुक्र मिथुन राशि रे प्रवेश करिवे एवं मई 15 तारिख को सूर्य एवं बुध वृष राशि रे प्रवेश करिवे। तेबे ग्रह मानकर एही गोचर एही राशि परिवर्तन आपणकर जीवन उपरे कोन प्रभाव पकाइबो? आपण एही मासरे आपणक पई अपेक्षा करिथिबा सकारात्मक फलाफल पई निजको प्रस्तुत करंतु। जेपरि पूर्वरु कहा जाइछि जे आपणको असुविधा रे पकाउथुबा 3टी बड़ दुख आपणकर जीवनरु दूर हेबो। प्रथम समस्या आपणकर मन उपरे थिबा भाराक्रांत निरंतर मानसिक चिंता एवं चिंतार भारी बोझ दूर होइजिब। आपणकर जीवन को शांति एवं खुशी आसीब। द्वितीय असुविधा हेउछि आर्थिक अस्थिरता किंबा अर्थ अभाव जोगु सृष्टि होइथिबा चाप यथेष्ट ह्रास पाइब। तृतीय रे आपणक संपर्क रे दूरता किंबा विच्छिन्नता समाधान हेबो एवं जो माने आपणक ठारु दूरेई जाइथिले से माने आपणक जीवन को फेरी आसीबे। एही मासर प्रथम दिनरु ग्रह मानकर गोचर एवं गति विशेष करी सूर्य एवं बुध आपणक पई एक अत्यंत शुभ संयोग सृष्टि करूछंती। बुधादित्य राजयोगर निर्माण करूछंती, जहा आपणकर जीवन रे अनेक दिगरु आपणक लाभ प्रदान करिवो। विशेष करी समस्त क्षेत्ररु आपणकर परिवार बंधु मानकर समेत आपण बहुत सहजरे समर्थन पाइबे। जदि आपण कोनोसी निर्दिष्ट व्यक्ति किंबा कोनोसी निर्दिष्ट कार्य पई आशा रखिथिले, काहाटारु साहाय्यर आशा रखिथिले किंबा एक कार्य वास्तवतारे परिणत हेबा पई आशा रखिथिले, तेबे आपणकर से आशा गुड़िक वास्तवतारे परिणत हेबो एवं आपणको सफलता मध्य प्राप्ति हेबो। आपणकर कार्य क्षेत्र रे कार्य परिवेश अत्यंत सुखद एवं सुसंगत हेबो, कारण आपणको आपणकर चतुर्पार्श्वरु पूर्ण समर्थन मिलिबो। आपण एबे आपणकर परिवार एवं बंधु मानक सहित संयोग स्थापन करबा सहज हेबो। आपणकर कार्य क्षेत्र रे आपण देखिबे जे समस्त कर्मचारी माने आपणको सहयोग करूछंती। यह आपणको काम पाई महान प्रशंसा हासिल करबाको सक्षम करिवो किंबा आपणको सहजरे कार्य समाप्त करिबारे सहायता करिवो, जहा सफलता एवं विजय आनी देबो। एही क्षेत्र रे आपण बहुत चमत्कार फलाफल देखिबे। एही मासरे आपण कठिन परिश्रमर पुरस्कार पाइबे। प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा छात्र छात्री माने किंबा जे कोनोसी प्रतियोगिता रे जड़ित व्यक्ति विशेष मानक पई आपणक पई नूतन सुजोग आसीबो। आपणक पई सफलतार बाट खोली जिवो। धन अर्जन करिबार नुआ नुआ रास्ता, आयर नूतन उत्स आपणक मिली जिवो। जदि आपण कोनोसी निष्पत्तिर सम्मुखीन हुअंती तेबे ताहा करिबाकु द्विधा करंतु नाही, कारण एक दृढ़ मत ग्रहण करिबा सफलता आनी देबो। आपणक अतीत को प्रतिफलित करंतु। आपण आपणकर जीवन रे स्पष्टता किंबा दिग निर्देशर अभाव अनुभव करिथिबे। हेत निरंतर आभ्यंतरीण द्वंद्वर सम्मुखीन हेउथिबे। तेबे सुजोग हाथ छड़ा करिबाकु संकोच करुथिबे किंबा आपणकर चिंताधारा प्रकाश करिबाकु किंबा प्रभावशाली भावरे कार्य करिबाकु आपण संघर्ष करुथिबे। निर्दिष्ट परिस्थिति रे किपरि प्रतिक्रिया देबे आपण ताहा बुझी पारु नाहंती।
किंबा आपण निज भितरे अनिश्चिततार भावना अनुभव करुछंती। जेहेतु बुद्धि मानव व्यापार रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे जने व्यक्ति को सठिक समय सठिक शब्द कहवाको एवं समाज रे निजको उपयुक्त भाव आचरण करने को सक्षम करिथाय। आपण वर्तमान एही समस्त क्षेत्र रे गुरुत्वपूर्ण लाभ पाइबे। आपण जहाँ भी निष्पत्ति नेबे सेथिरे आपणको सफलता मिलिबो। यह व्यतीत आपणक पई आर्थिक लाभ मध्य देखा जाउछि। धन आपणकर पाखक आसीबो किंबा पूर्वरु जदि आपणकर टंका कहा पाखरे अटकी रहितिला एवं सेई टंका पाइबार आशा आपण छाड़ी देइथिले एबे सेई टंका आपणको फेरस्त मिलिबो। आपणक आयर उच्च स्थिर रहिबो। आपण चिंतित थिबा जे कोनोसी अनावश्यक अत्यधिक खर्च दूर होइजिबो। संपर्क कथा जदि कहिबा तो आपणकर संपर्क मध्यरी जो भूल बुझामणा किंबा अन्यान्य समस्या थिला से सब वर्तमान दूर होइजिबो। आपणक मध्यरे पुनर्मिलन हेबो। आपणकर पूर्व भूल बुझामणा समाधान करिबा एवं आपणक साथीଙ୍କ सहित पुनः मिलन करिबार सुजोग आपणक पाखरे रहिबो। आपणकर प्रेम जीवन असाधारण भावरे दृढ़ एवं स्थिर रहिबो। मोटामोटी भावरे आपण खुशी एवं संतोषर गभीर भावना अनुभव करिवे। आपणकर आत्मविश्वास वृद्धि पाइबो। आपण आपणकर जीवनर प्रत्येक दिगरे एक सकारात्मक दृष्टिकोण बजाय रखिबे। ग्रह मानक कथा जदि कहिबा तो विशेष करी आपणक राशिर अधिपति शनि तांकर मंगलकारी प्रभाव आपणक उपरे रखुछंती। एहा आपणको एही मासरे आपणक परिश्रमर पूर्ण फल प्रदान करिबो। आपणकर भाग्य मध्य असाधारण भावरे अनुकूल रहिबो। आपणको प्रचुर मात्रा रे समर्थन मिलिबो। तेणु पछ घुंचा दियंतु नाही। आपण जहाँ हासिल करबाकू चाहुछंती किंबा जेउ बाटरे आगकू बढ़िबाकू चाहुछंती आत्मविश्वासर सहित आगकू बढ़ंतु। निजर कार्य को भल भाबरे करंतु। मने रखंतु शनि हेउछंती कर्मकारक ग्रह। तेणु आपण निजर आलस्य को परित्याग करंतु एवं परिश्रम करि चलंतु। देखिबे निश्चित भाबरे आपणकर जीवन सफलता आड़कू आगकू बढ़िबो। यह सहित सूर्य आपणको समाज रे मान सम्मान प्रदान करिवे। समाज रे आपणक पई एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि हेबो। बृहस्पति आपणकर पथ को आलोकित करबाको जाउछंती। आपणकर भाग्य को उज्जवल करिबा एवं आपणकर आर्थिक स्थिति को यथेष्ट मजबूत करिबा पई जाउछंती। आपणकर सारा जीवन रे भाग्य एक दृढ़ सहयोगी रहिबो एवं आपण आर्थिक लाभ पाई उत्कृष्ट सुजोग मध्य पाइबे। तथापि जदि आपण एही सुजोग गुड़िक निज हाथरू खसाई दियंती तेबे परे आपण अनुताप करिवे। तेणु जदि आपणको एपरि किछि सुजोग मिलुछि तेबे ताको हाथ छड़ा करंतु नाही। आपण निजर जीवन को परिवर्तन करि देई पारिबे। सेही सुजोग पाखरे एते मात्रा रे शक्ति अछि। आर्थिक उन्नति पाई कोनोसी भी सुजोग को हाथ छड़ा करंतु नाही। अत्यधिक चिंता किंबा द्वंद्व रे फसी रहिबारु दूरे रुहंतु जहाँ आपणको समुचित निष्पत्ति नेबारे बाधा देई पारे। एपरि अनिश्चितता प्रायतः हाथ छड़ा सुजोग पाई गभीर अनुताप करे। एही भूल करंतु नाही। एही मासरे आपण अनुकूल सुजोग एवं सकारात्मक परिवर्तनर सूचना पाइबे। आपण लाभ पाइबाकू जाउछंती किंबा सेगुड़िक उपरे कार्य करंतु। यह विशेष भावरे लुहा सीमेंट एवं पत्थर भली व्यवसाय रे जड़ित थिबा व्यक्ति विशेष मानक पई लाभ आनी देबा पई जाउछि। शिक्षा क्षेत्र किंबा कागज पत्र सह जड़ित प्रशासनिक भूमिका रे थिबा व्यक्ति विशेष मानक पई एही मास अत्यंत अनुकूल हेबाकू जाउछि। कृषि क्षेत्र रे नियोजित लोकंक पई मध्य एहा एक उत्कृष्ट मास। छात्र छात्री मानक पई मध्य एही मास बहुत सफलता आनी देबा पई जाउछि। चंद्रंकर प्रभाव रे आपण आंतरिक शांति अनुभव करिवे एवं मास सारा एक सकारात्मक दृष्टिकोण बजाय रखिवे। शुक्रंकर प्रभाव रे आपणकर प्रेम जीवन सुदृढ़ हेबो। आपणकर वैवाहिक जीवन मध्य आनंद रे परिपूर्ण हेबो जहाँ आपणकर संपर्क मध्यरे बंधन को मजबूत करिवो। एबे आसंतु एही मासरे आपणक पई सत्य हेबाकू थिबा आपणकर दुईटी बड़ स्वप्न विषय आलोचना करिबा। प्रथम स्वप्न धन एवं सफलता को नहीं। जदि आपण एक निर्दिष्ट क्षेत्र में अक्लांत परिश्रम करुछंती किंतु एपर्यंत आशा अनुसार सफलता हासिल करि पारि नांती किंबा जदि आपण एपरि विषय गुड़िक उपरे गभीर चिंता रखिछंती तेबे एही स्वप्न आपणकर विजय एवं सफलतार एक स्पष्ट संकेत भावरे कार्य करे। आपण निश्चित हेबे जे आपण से निर्दिष्ट क्षेत्र में सफलता हासिल करिवे।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହା ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ପ୍ରିୟଜନ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କରି ରଖିଛି, ତେବେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏପରି ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ମାସରେ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିବା ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏପରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଈର୍ଷା ଭରି ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୂତନ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ କେବଳ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରତାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ କିମ୍ବା ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହି 5ଟି ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମତଃ, ଯଦି ଆପଣ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ତେବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହଠାତ୍ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହଠାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀଘ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଫଳାଫଳ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏକ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ମନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ବିଶାଳ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ପରେ ନିଜକୁ ଏଥିପାଇଁ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଧନ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟଙ୍କାକୁ ଯେପରି ଦେଖନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିପରି ଦେଖିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଗପିବା, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନିଜର ପରିବାର ବିଷୟରେ କାହା ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏହିସବୁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଏପରି ଆଚରଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବରଂ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଝାଳ ବୁହାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଚାକିରି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ରେ କାମ କରନ୍ତୁ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ପରିଶ୍ରମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷତଃ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶୁଭ ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମାସ ସାରା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଅଟା ଏବଂ ଚିନି ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିସା କିମ୍ବା ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ହିଁ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନରୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସଫଳତା, ବିଜୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଖାଲିରେ ବସି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକାଇବାର ସମୟ। ଯଦି ଆପଣ ଦୃଢ଼ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାରୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଖାଲିରେ ବସି ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ କେବେ ବି ଆପଣ ପରିଣତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ଅଛି। କାରଣ ଫଳାଫଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ କର୍ମକୁ ସୁଧାରିବା, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।